प्रिय श्रोता बंधु आपण शुणी खुशी हेबे कि दुखित हेबे से कथा आपण को जना। मुझे निष्पत्ति नेली जे किसी दिन वार्षिक राशिफल न कहवा कहीं ना तार समय अच्छी आहरी हाराहारी 2 मास डिसेम्बर मास आसी जाऊँगी। तेणु डिसेम्बर 16 रु जानुआरी 15 जाए आम जो मासिक राशिफल विषय आगु शुणुले जानूले सी समय तो अतिक्रम कर भाविली मोर बंधु माने ए विषय यदि प्रश्न करेंगे मुझे उत्तर देवी। तेणु वार्षिक राशिफल विषय आम टिके चुप रहिबा। मासिक राशिफल जहाँ डिसेम्बर 16 रु जानुआरी 14-15 जाए विस्तारित अच्छी से विषय दुख सुख हवा। से विषय दुख सुख हवा पूर्वर मु आपण को यही शास्त्र विषय झाड़िए कहूँ कथा कौन कि 9टा ग्रह 12टा राशि 9 ग्रह को संतुष्ट करने भगवान ब्रह्मा एक कन्या तैयारी कले ता ना देले मानसी। सी समस्तंकर मनोरंजन करिवो। बृहस्पति शनि शुक्र राहु केतु चंद्र बुध शनि एभली नवग्रहंकर से मनोरंजन करिवो मानसिक शांति दब केतपाई ता ना देले मानसी। किंतु देव दानव मानव जेबे जानिले यही मानसी नामक कन्या नवग्रह को शांति दौची कि नहीं किए जाने आम समस्त की अशांत परिवेश दौची। यही दृष्टिकोण से माने यही मानसर ना देले अशांति। यही अशांति आमको यही ग्रह माने दियंतिनी सेमानंकर प्रियतमा पत्नी मानसी दियंती। देवता मानक को विचलित करती असुर मानक विचलित करती और मनीष मान विचलित करती। केमती बोले छोटिया उदाहरण दूसरी तापर आगू को जीवा। दीनबंधु बाबूंकर एकमात्र पुत्र तार कर्कट राशि पुष्या कर्कट भारी सुंदर से बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी बलवान विचक्षण विचारवंत। तेणु तापाई दीनबंधु जो कन्या जोगाड़ कले ता ना भी मानसी। से वृष राशि अधीन मान तार वृष राशि। ज्योतिष महाशय जातक देखिले कहले राजटक आगे जातु यांकर भी दीनबंधु बाबूंकर भी टिके ज्योतिष ज्ञान थाए। सी भी गणिदेले जे वृष मिथुन कर्कट तृतीय एकादश आहा केते बढ़िया योग। एकादश लाभ स्थान तृतीय भातृस्थान ये जो झीटी आसो तापाखे ता भाई भली रही ये भाई भौणी भली संसार रे समस्त को आनंद देवे। एकादश लाभ 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 यही खुशी रे से कन्या को घर को आणले। घरे थांती वयोज्येष्ठ व्यक्ति बोले दीनबंधु तांकर बड़ भाई सान भाई आ घरे वयस्का स्त्रीलोक 3 जन आउ पुअर
ଜୀବନଧାରା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏଇ ମାନସୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା, ଚା କଲା। 3 ଶାଶୁ 3 ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଚା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। କପେ ଚା ଆଣିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ଢୋକିଦେବ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେବ, ସେଇଭଳି ଟିକେ ଢୋକିଦେବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ। ଶାଶୁ କହିଲା, ଆଲୋ ମା ଅଇଁଠା କରୁଛୁ? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଇଁଠା କରୁଛି? ମୁଁ ଢୋକି ଦେଉଛି ପୁରା, ମୁଁ କାଢ଼ୁଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଢୋକୁଛି କି? କାଳେ ଲୁଣିଆ ଅଲଣା ରାଗ କଷା। ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ଚାହା କ'ଣ ଲୁଣିଆ କ'ଣ ପାଗିଲା ନା କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏଇଭଳି ଅଇଁଠା କରିଦିଏ। ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଛୁଆଟା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିଲାନି। ସବୁଦିନ ଏଇଭଳି ଚାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଢୋକେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ। ତା ପାଇଁ ଚା କରିନଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହିଁ ହସୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପିଉଥାନ୍ତି ସିନା, ଭାବୁଥାନ୍ତି ବୋହୂଟି ଆସିଲା, ଆମକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଅଇଁଠା ଖୋଉଛି। ସେ ତା ବାପାକୁ ଫୋନ୍ କରେ, କହେ ବାପା ମୁଁ ଏଇଆ କରୁଛି। ବାପା ଭାବନ୍ତି ଗେହ୍ଲେଇ ଝିଅ, ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି, କ'ଣଟା କରିଦେଉଛି ଆଉ। ସେ ତା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ତା ମା ବୃକ୍ଷ କଟରେ କହନ୍ତି, ମାନସୀ ସାବଧାନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜନ। ତୋତେ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଥିଲି। ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେମାନେ ପୂଜ୍ୟ, ତେଣୁ ତୋର ସେ ନମସ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଦେଉଛୁ, ଏ ଭୁଲ କରନା, ଭୁଲ କରନା। କାରଣ ଏ ଭୁଲର ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ତୁ ପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବୁ, ତୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିବାର ସମୟ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ମାନସୀ କାନ ଇଏ ପଶେ ନା, ଯଦି ପଶେ ସେ କାନରେ ପଳେଇଯାଏ। ଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ମା କହିଲେ, ଦେଖ ମାନସୀ, ତୋର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଦଣ୍ଡ ପାଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ବଡ଼ ଗୁରୁତର। ସିଏ ଶୁଣେ ନା। ହଠାତ୍ ଖରାଦିନ, ତା ଓଠ ଫାଟିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ, ଏ ଖରାଦିନେ ମୋ ଓଠ ଫାଟିଲା? ଫାଟିଲା ମାନେ ଫାଟିଲା କି ମାନେ ଏ ଦି କ'ଣ ଆଉ ଏଠି ଫାଟିଲା। ସେ ଆଉ ଭଲ ଆଁ କରିପାରିଲାନି। ଆଁ ନ କଲାରୁ ଭଲ ଖାଇପାରିଲାନି, କଷ୍ଟ ହେଲା। କ୍ରମଶଃ ତା ଜିଭରେ ଘା ହେଲା। ଘା ହେଲା ଯେ ଯେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବି ସେ ଜିଭ ଘା କମିଲାନି, ଓଠ ଫଟା କମିଲାନି। ତା ମା କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ମାନସୀ, କେଡ଼େ ଭୁଲ କାମର କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଆ ଭିତରେ ତାକୁ 3 ମାସ ହେଇଗଲା, ତା ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ। ଖାଲି କ୍ଷୀର ବା ଚକଟା ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଟିକେ ମିଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହେଲା। ତା ଗୌର ତନୁ ଛନଛନ ଗୋରି କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ଚିନ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା, ଫଳ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ମାନସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିଲେ। ସକାଳୁ ବୋହୂର ଅଇଁଠା ଖାଉଛୁ, କହି ହେଉନି, ସହି ହେଉନି, ଅଜାଗା ଘା, ଦେଖି ହୁଏ ନା କି ଦେଖେଇ ହୁଏ ନା, ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଏ କଥା ଏ କାନରୁ ସେ କାନ ହେଲା। ଏ ଘରର ମହିଳା ସେ ଘରର ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଏଇଆ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏଇଆ ହେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ଗଲା କଥାଟା। କ୍ରମଶଃ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଆସି କହିଲେ, ସେସବୁ ଭଲ ହିଁ ଯିବ ଯଦି ଏ ଝିଅ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁତାପ କରିବ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏ ଭୁଲ କାମ କରିବନି। ନିଜ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନିଗଡ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବ। ଆଉ ୟାର ଔଷଧ ହେଲା କଞ୍ଚା ଗୋରସ ସର। କଞ୍ଚା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଆସିବ ଘରକୁ କିଣା ହେବ ବା ଗାଈ ଦେବ, ସେ ଗୋରସକୁ ଏକ
चौड़ा पात्र रखिब तापर सर पड़ीज से कंचा सरु संग्रह कर जीभरे ओठरे बोलिले शीतला रोग भल हम ना मेडिसिन किसी ना आगे से अनुताप कर कांद सूचना कर जो क्षीर सर कंचा क्षीर सर जीभरे बड़ा है से दिन तत्क्षणात ता पार्टी रोग भल होगा परीक्षा कर देखिए बंधु जहाँ पाटे घा होती कंचा क्षीर सर केते मूल्यवान औषध मोर कहवा तात्पर्य है मानसी कन्या जी की परिवार दुख देइथिला ताको दुख मिला ये नवग्रहंकर पत्नी मानसी नवग्रह को भी शांति रखे दियंतिनी कौन सी ग्रह शांति नहांती से ग्रह को संतुष्ट करने आम यज्ञ होम और मंत्र पाठ करुचे पत्नी जदि भल है ना ताहले पतिर जीवन में सुखर कुसुम फुटे पत्नी जदि खराब हो गला ताहले सबू किसी बिगड़ी जाए पर घर झीटी आम घर को आणु आम संसार रे एक सुखर जुआर माड़ी आसो जदि से नहला जदि से आगु बुझी था जे कर्कट राशि वृष घर बाधक स्थान शुक्र ग्रह बाधक ग्रह ताहले ये बाधा पाई न थांते हाँ बंधु जो मानकर कर्कट राशि से माने वृष राशि सहित वैवाहिक संबंध बांधिले यही भली समस्या सृष्टि हम जीवन रे खाली बाधा दुख अशांति माड़ी आसो आज एतिकी आसंता काली ईश्वर कल्याण करती आपण को यही डिसेम्बर 16 रु जानुआरी 14 जाए मासिक राशिफल काली आम आलोचना करवा कर्कट राशि विषय ये कर्कट रु आरंभ करी आम पुणे आसी मिथुन में पहुँचला परे जदि ईश्वर अनुमति थाए समय थाए आउ समय सुजोग दिए ताहले डिसेम्बर 16 पर आम पुणी वार्षिक राशिफल ये कर्कट आरंभ करवा बंधु आज ये रही नमस्कार।